न्यू यॉर्क सिटी में बतौर प्रोफेशनल सिंगर के करियर में जहाँ एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा होगा, शायद 100 अफराद और 4 सोलोइस्ट का एक कोर्स हो, तो मैं भी उसका हिस्सा बनूंगी। और हमने बातचीत की। उन्होंने कहा मैं एक मुसलमान हूँ और मैंने कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आपके मजहब के मुतालिक कुछ नहीं जानती, आप बताएं। और उसने इस्लाम की तौहीद की वजाहत करना शुरू कर दी और मैं हैरान थी, वाकई हैरान कि क्या ये इस्लाम है। और मैंने जुमेरात की रात रिहर्सल के बाद फैसला किया कि मैं ये नहीं कर सकती। लगता है मैं मुसलमान हूँ। एक औरत ने मुझसे कहा, ओह आप मुसलमान बनने जा रही हैं, आपको अपने जिस्म पे शर्म आती है, आपसे ढांपना चाहती है। और फिर लोग कह रहे थे कि ओह वो आपको पकड़कर मिस्र में गुलामों की मार्केट में डाल देगा। ओह ये 1989 है गाइस, किस दुनिया में हो। मैं कॉफी शॉप गई और अपने दोस्त से कहा बस अब मैं ये करने को तैयार हूँ। उसने कहा क्या? मैंने कहा वही जो एक मुसलमान बनने के लिए करना पड़ता है। वो हंस पड़ा और मुझे देखकर कहने लगा ये अच्छा था। मैंने कहा नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ। मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर जाकर और लोगों को चीख चीख कर बताना चाहती थी कि कुरान पकड़ें और उसे पढ़ें, आप लोग कुछ नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं नगमा खान और आज का वीडियो बहुत ही खास है। उस वीडियो का टाइटल है एक वुमन सिंगर जो क्रिश्चियन हैं, उनका सफर हिदायत। वो कैसे हिदायत पर आई और क्या था उनका इस्लाम तक का सफर और कैसा था, वो अपनी पूरी स्टोरी बता रही हैं। और ट्रू वर्ड इटर्निटी का ये वीडियो है, तो आज का वीडियो बहुत खास है। और आज मैं इस वीडियो में एक सवाल भी पूछ रही हूँ कि आप सबको पता है कि आयत का मतलब क्या है? अगर आप लोगों को पता है कि आयत का मीनिंग क्या है तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर नहीं पता है तो एंड में मैं इंशाल्लाह इस आयत का मतलब बताऊंगी अपने वीडियो में, तो पूरा देखना। ये आयत का मतलब भी समझ आएगा, उसका भी आंसर दूंगी और इंशाल्लाह इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चले शुरू करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम नूर सादे बहन, हमारी दावत कबूल करने का बहुत शुक्रिया। हमें आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। गुफ्तगू का आगाज इस सवाल से करते हैं कि नूर सादे कौन है? क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसरन बताएंगी? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नूर सादे है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स के एक छोटे से मिड वेस्टर्न कस्बे में बड़ी हुई। फिर न्यूयॉर्क स्टेट में एक प्रोफेशनल सिंगर का करियर अपनाया। मैंने क्लासिकी म्यूजिक, ओपेरा और कॉन्सर्ट म्यूजिक गाया। उस वक्त आपका अकीदा क्या था? पहले मेरा अकीदा ऐसा नहीं था कि हम बाअमल ईसाई न थे, हम बस ईसाई थे। मैं ईसाई ही पली बड़ी, लेकिन हम चर्च ज्यादा नहीं जाते थे। शायद ये भी एक नेमत थी क्योंकि मैं ट्रिनिटी और उसकी रसूमात वगैरह से ज्यादा वाकिफ नहीं हो सकी। लेकिन हमारे घर में खुदा का बहुत जिक्र होता था और मैंने तो म्यूजिक में भी खुदा को महसूस किया, खास तौर पर क्लासिकल म्यूजिक जिसका तासुर बहुत रूहानी था। मेरी वालिदा बहुत मजहबी थी और शायद मेरे वालिद को डक ब्लाइंड्स में मजहब नजर आया जब वो हंटिंग और फिशिंग कर रहे थे। लेकिन हम ज्यादा चर्च नहीं जाते थे। कुछ ईसाई दोस्तों ने मुझसे कहा कि तुम तो ज्यादा मजहबी ईसाई नहीं थी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैं चर्च नहीं जाती। मुझे लगता है कि मैं यसू अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करती हूँ। लेकिन बहुत से लोग मुझसे कहते आप इतनी बाअमल नहीं थी। शायद ऐसा ही था। आपने अपने सिंगिंग करियर का आगाज न्यूयॉर्क सिटी से किया, ये कैसे हुआ? ये मामूल के मुताबिक ही हुआ। जैसे आप बहुत सी रीजनल सिंगिंग करते हैं, आप कहीं कुछ भी गा लेते हैं जिसके आपको पैसे मिलते हैं ताकि प्रोफेशनली गाने के लिए आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ज्यादातर सिंगर्स तो चर्च के क्वायर में शामिल हो जाते थे जहां वो क्वार्टेट वॉइस का हिस्सा होते ताकि चर्च या सिनेगॉग के क्वायर सेक्शन को बेहतर बनाया जा सके। मेरी जॉब भी अच्छी थी। वो न्यूयॉर्क सिटी में न्यूयॉर्क फिलहार्मोनिक का एक पेड प्रोफेशनल क्वायर था और हम एक तरह से न्यूयॉर्क शहर के टॉप 100 यंग सिंगर्स में से एक थे। और हमने सारे ग्रेट कंडक्टर्स, ग्रेट ऑर्केस्ट्रास और ग्रेट सोलोइस्ट्स के साथ गाया। तो आपका इस्लाम का सफर कैसे शुरू हुआ? जब मैं न्यूयॉर्क सिटी में गाती थी मुझे कॉफी बहुत पसंद थी और मैं नई कॉफी शॉप्स तलाश कर रही थी और एक मेरे पड़ोस में खुली, तो मैं वहां चली गई जिससे एक मिस्ट्री चला रहा था और मैं तो हमेशा से दूसरी कौम के लोगों में मुतजस्सिस थी। तो मैंने कहा मुझे मिस्र के बारे में बताएं, मुझे फिरौन और एहराम के बारे में बताएं। तो यूं हमारी गुफ्तगू हुई। उसने कहा दरअसल मैं एक मुसलमान हूँ। मैंने कहा मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आपके मजहब के बारे में कुछ नहीं जानती, आप बताएं। मैं इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानती थी, अफसोस पता नहीं क्यों, लेकिन मैं नहीं जानती थी। फिर उसने इस्लाम की तौहीद की वजाहत करना शुरू कर दी और मुख्तलिफ नबी जिन्हें मैं बतौर ईसाई जानती थी वो कुरान मजीद में भी थे। और मैं वाकई शॉक थी। मतलब ये क्या, ये जुडेओ क्रिश्चियंस हैं बस और कुछ भी नहीं। मैं कैसे ना जान पाई कि एक और तौहीदी मजहब भी है दुनिया में, एक मतलब तौहीदी मजहब। मैं ये कैसे नहीं जान पाई। मैं 30 की दहाई में थी, मैंने बहुत सफर किया, मैंने हर जगह गाया, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मतलब मैंने इसे कैसे मिस कर दिया। उसने कहा पता नहीं। मैंने एक अहमकाना सवाल किया कि क्या आपकी तरह और भी बहुत से हैं? फिर मुझे पता चला कि 1.5 अरब है। लेकिन उसने सिर्फ मेरे शौक की वजह से बताना शुरू किया। मैंने इसरार किया तो उसने मुझे बताना शुरू किया और कुरान मजीद और अंबिया के जानशीनी के बारे में समझाना शुरू किया। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो मेरे दिल में समा गया। ऐसा पहले किसी ने नहीं कहा था। मतलब
دین اسلام کے 3 اہم پہلو ہیں، جیسے یہ یہودیت اور عیسائیت کی پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ تصحیح کے لیے آیا کہ لوگوں نے غلطی سے اپنے نظریات اور انا کی وجہ سے جو بھی بدلا، اور یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنکلوژن لایا کہ یہ سب الہامات ایک ہیں، لیکن یہ آخری نبی ہیں جنہیں ہمارے پاس ہر چیز کنکلوڈ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ ایسا تھا جیسے سب سمجھ میں آ جائے اور پہلی کے سارے ٹکڑے مل جائیں۔ اس کی کافی سینس بنتی تھی، ہر لحاظ سے، مذہب سے ہٹ کر، ہسٹری سے ہٹ کر، واقعی کافی سینس بنتی تھی۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے سنا کہ ہم خدا کی شکل میں بنے ہیں، جبکہ اسلام کے مطابق ہم اللہ کی طرح نہیں ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو یہ آپ کو مطمئن کرتا ہے میرے خیال میں بطور انسان، مثال کے طور پر زندگی میں ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ خدا کی پیروی کا صرف ایک ہی بہت خوبصورت طریقہ ہے جو ان سب لوگوں کو شامل کرتا ہے۔ اس طرح میں بار بار کافی پینے اور معلومات لینے جاتی رہی، اور جتنا میں سیکھتی گئی اتنا ہی مجھے یہ حق لگا جسے ہم سچائی کہتے ہیں، یہ بہت واضح تھا۔ مجھے ہسٹری اور مذہب سے ہٹ کر یہ سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ خدا کا ایک ہی یونیک میسج ہے، کہ خدا اکیلا اور ایک ہی وجود ہے، ہر چیز جاننے والا، دیکھنے والا اور سننے والا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اور یہ کہ اس نے بنی نوع انسان کو ایک پیغام بھیجا، لیکن لوگ خود تھوڑے سے متنازع اور بحث کرنے والے ہو گئے اور سوچا کہ ان کے پاس ایک بہتر طریقہ ہے، تو انہوں نے چیزیں تبدیل کر دی، لیکن وہ اپنی بے بہا رحمت سے لوگوں کے اس مخصوص گروہ کو وہی اصل پیغام یاد دلانے کے لیے ایک اور نبی بھیج دیتا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہی گیا، حضرت نوح سے موسیٰ، پھر عیسیٰ، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور اس کی سینس بنتی ہے، پوری ورلڈ ہسٹری کی سینس بنتی ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ بہت سارے مذاہب کیوں بن گئے، لوگ اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیوں عیسائیت ہم میں سے بہت سو کو مکمل طور پر مطمئن نہیں کر پائی، مثال کے طور پر 3 خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یسوع خدا کیسے ہو سکتے ہیں، روح القدس کیسے خدا ہے، وغیرہ۔ اور جب آپ برسوں عیسائیوں سے بات کریں گے تو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ میں ایک موقع پر کیتھولک آدمی سے شادی کرنے کا سوچ رہی تھی، اور انہوں نے کہا پہلے کیتھولک مذہب کا مطالعہ کرو، اور جب میں نے حضرت مریم کو پوچھنے اور مجسمے اور اس طرح کے سوالات پوچھے تو کہنے لگے ہاں آؤٹ آؤٹ نکلو، چلی جاؤ یہاں سے، یا تو مانو یا چھوڑ دو۔ تو میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، جب میرے ذہن میں سوال آتا ہے تو کوئی مجھے جواب نہیں دے سکتا، لیکن میں جب بھی اس مسٹری سے سوال کرتی تو وہ کہتا ہاں قرآن کی ایک آیت اس بارے میں ہے جو اس مسئلے کا ایسا حل دیتی کہ سب سمجھ آ جائے۔ ٹورڈز ایٹرنٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم ایک فلاحی تنظیم ہے جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے۔ اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے، حرام کام چھوڑنے، نماز شروع کرنے، حجاب پہننے، قرآن کی تلاوت سیکھنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں، اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹورڈز ایٹرنٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اس طرح تھوڑے بہت مطالعے سے اور کافی پینے اور گفتگو کے لیے بار بار جا کر اور بہت سے سوالات پوچھ کر میں نے غور کیا۔ میں ایک یونیٹیرین چرچ میں تھی جہاں تمام عقائد قبول کیے جاتے تھے، تو ہم جو چاہے گا سکتے تھے، مذہبی ہونے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب کرسمس کی چھٹیاں آ رہی تھیں تو یونیٹیرین تھوڑا عجیب سا ہو گیا۔ کہنے لگے مجلس شکایت کریے کہ ہم خدا کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اور یہ کرسمس کا وقت ہے تو ہم خدا کے بارے میں جو بھی گا رہے تھے اس میں لفظ خدا کو محبت میں تبدیل کر دے، محبت نے یہ کیا، محبت نے ایسا کیا۔ کیا یہ کیا بکواس ہے؟ پھر میں نے جمعرات کی رات ریہرسل کے بعد فیصلہ کیا کہ میں یہ مزید نہیں کر سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے خیال سے مجھے اپنی شہادت دے کر یہ سب چھوڑ دینا چاہیے، یہ نان سینس ہے۔ لہٰذا میں سنڈے سروس کے لیے گئی اور گایا، میں نے اپنا کام کیا اور کہا ویل گائز، میرے خیال سے مجھے یہ سب چھوڑنا ہوگا کیونکہ میں شہادت لے کر ایک مسلمان بننے جا رہی ہوں، اور آپ جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ سب نان سینس ہے۔ بس پھر میں کافی شاپ گئی اور اپنے دوست سے کہا کہ اوکے میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا وہی جو ایک مسلمان بننے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہنس پڑا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا یہ اچھا تھا۔ میں نے کہا نہیں نہیں میں سیریس ہوں، مجھے بتائیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور میں نے وہ ساری عربی کہنے کی کوشش کی جو بہت مشکل سے میری زبان پر چڑھ رہی تھی، اور بس ہو گیا، وہ بھی ایک کافی شاپ میں۔ جی ہاں، 90 کی دہائی میں نیو یارک شہر کی براڈ وے پر۔ میں نے مسجد یا کہیں اور شہادت نہیں دی کیونکہ جہاں تک میں سمجھی ہوں میں نے اپنی شہادت کو اللہ اور اپنے درمیان لیا ہے۔ تو ہاں آپ کو الحمدللہ۔ کیسا لگا؟ میرے خیال میں سارے پروسیس میں بہت پرجوش تھی، میں کچھ بہت حیرت انگیز سیکھ رہی تھی، اور میں نے ہر ایک کو اس بارے میں بتایا اور وہ سب مجھے دیکھ رہے تھے جیسے میرے 2 سر ہوں۔ سیریسلی۔ ایک عورت نے مجھ سے کہا اوہ کیا آپ مسلمان ہو رہی ہیں، آپ کو اپنے جسم پر شرم آتی ہے، آپ اسے ڈھانپنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کیسے سمجھاؤں کیونکہ میں بھی خود نیو مسلم ہوں، تو آپ کو کیا سمجھاؤں؟ بس مجھے اتنا پتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور آپ کی بات غلط ہے۔ اور پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ اوہ وہ آپ کو پکڑ کر مصر میں غلاموں کی مارکیٹ میں ڈال دے گا۔ اوہ یہ 1989 ہے گائز، کس دنیا میں ہو؟ تو آپ سمجھے میں کتنی پرجوش تھی۔ اچھا تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں گی جب آپ مسلمان ہو گئیں تو آپ کیا کرنا چاہتی تھیں؟
मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर जाकर और लोगों को चीख चीख कर बताना चाहती थी कि कुरान पकड़ें और उसे पढ़ें, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। आपको दुनिया के बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा अगर आप सिर्फ ये किताब पढ़ लें, सीरियसली। और आपकी फैमिली और करीबी हल्के ने किस तरह का रद्द अमल जाहिर किया? करीबी दोस्त गुलकार बकौल उनके ये तो पागल है लिहाजा मैंने सब पर अपने दरवाजे बंद कर दिए और घर बैठ गई और अंग्रेजी में कुरान को बहुत ज्यादा पढ़ने लग गई। मुझे पता था कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं थे या उनको वजाहत देने के लिए सियाको सबाक की समझ नहीं थी। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि ये ठीक है। मेरे दिल की आवाज थी कि मैं जो कर रही हूँ, जिस पर मुझे यकीन है, वो सही है। शुरू में मैंने मॉडर्न ड्रेसिंग अपनाई, लेकिन ये एक सफर था जो कदम ब कदम तय हुआ। मैं खूबसूरत कॉन्सर्ट गाउन में स्टेज पर होती, खुले बाल और मेकअप के साथ, जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। मुझे ये सब छोड़ने में काफी वक्त लगा, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि मैं मोहताज ना हो जाऊं बगैर आमदनी के और फिर हैरान परेशान फिरूं। लेकिन हाँ, मेरी फैमिली की कहानी और थी, उन्हें कोई एतराज नहीं था। मेरे ख्याल में मेरी माँ, मेरे वालिद तो सालों पहले गुजर गए थे। मेरी माँ को मजहब तब्दील करने पर इतना एतराज नहीं था, बस उनको ये डर था कि लोग क्या कहेंगे जब मैं ऐसी ड्रेसिंग करूंगी। जैसे कि ये अब क्या कर रही है, ये मुसलमान हो गई, ये तो पर्दा भी करने लगी हो यार। और जाहिर है उनके दोस्तों ने भी खूब तनकीद की, जो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो आकर माँ से शिकायत करते। मेरे भाई ने भी मेरी माँ से तलखी से शिकायत की। हाँ, ये आसान नहीं था और मुझे लगता है कि हमें से बेशतर को इसका सामना करना पड़ा। और मुझे लगता है कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इम्तिहान है, जैसे आप इसके लिए कितने संजीदा हैं। यहाँ से आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल होगी, राइट? तो फिर क्या आपने अपना म्यूजिक करियर छोड़ दिया? मैंने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा। मैं अपने कुछ कंडक्टर्स के पास गई और उनसे कहा कि मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने चर्च और सिनेगॉग की नौकरी, इस तरह की चीजें छोड़ दी। मैं इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपनाना चाहती थी और मैंने यही किया। मैं इसका नुमाइंदा बनना चाहती थी। मैं हर एक को बताना चाहती थी कि मैं मुसलमान हूँ। मैं अपना नाम तब्दील करना चाहती थी, अपना लिबास, अपनी गुफ्तगू, मैं इस्लाम की बात करना चाहती थी। नाम तब्दील करना चाहती थी ताकि लोग मुझसे इस्लाम की बात करें। रद्द अमल क्या था? मुख्तलिफ रद्द अमल थे। मेरे ईसाई दोस्त बहुत नाराज हुए और जिस लम्हे मैंने उनके सामने बेवकूफ़ाना तौर पर सूरह इखलास पढ़ने की कोशिश की, कुल हुवल्लाहु अहद, ओह मेरे दोस्त बहुत नाराज हो गए। क्या ये सब क्या है खुदा तीन है, यसू ये है, वगैरह वगैरह वगैरह। और मेरा ये तरीका दुरुस्त नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही मजहबी ईसाई थे और मुझे सिर्फ इस खास सूरत के बल पर ये नहीं करना था, बल्कि बेहतर मालूमात की जरूरत थी। पहली बार था, इसलिए पता नहीं था कि दावा का काम कैसे करना है। ऐसे नहीं कि बस कूद कर बात करना शुरू कर दी। आप ऐसे शख्स से क्या कहेंगी जो कहेगा आपने यसू की टीम और ईसाईयत को क्यों छोड़ा? मेरे ख्याल में इसका आसान जवाब ये है कि हमने उन्हें नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, बल्कि हमें अब ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत और बेहतर समझ आ गई है। वो ये कि यसू खुदा के बंदे थे, जैसा कि इब्राहिम थे, जैसा कि मूसा थे। यसू, नबी मोहम्मद और तमाम नबी खुदा के बंदे थे, वो सब खुदा के ताबे थे। बाइबल में हर जगह ईसा अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी नजर आती है। वो कहते हैं बाप ने मुझे ये मौजज़े दिए, लेकिन कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। ऐसी कोई आयत नहीं है, लेकिन बहुत से ईसाई कहेंगे मैं बाइबल में ढूंढकर साबित करूंगा। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। अगर यही ईसाईयत का बुनियादी अकीदा था, तो फिर उन्होंने इंजील में बार बार इसे क्यों नहीं दोहराया? हम जानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कुरान मजीद में बार बार ये बात सबसे ज्यादा दोहराई गई है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। ये शहादत है जो हम अपनी नमाजों में सुबह, दोपहर और रात कहते हैं, और अजान में भी इसका अयादा किया गया है। ये दीन इस्लाम है, ये हमारा बुनियादी अकीदा है। अगर ये बात कही ही नहीं गई तो फिर ये अकीदा कैसे बन गया? सब घुमा फिरा कर कहा जाता है ओह ये इशारों में है। आप एक ईसाई से क्या कहेंगे जो कहता है जब मैं दुआ करता हूँ तो मुझे रूहानियत और खुदा के साथ ताल्लुक महसूस होता है? पिछले दिनों किसी ने इस बारे में ऑनलाइन एक उम्दा कमेंट किया, जिसे मैंने लाइक किया, जो सच भी है। उनका कहना था कि यहूदी अपने मजहब से इंतहाई इंटेलेक्चुअल अंदाज में मरबूत थे, ईसाई अपने मजहब से बहुत जज्बाती तौर पर जुड़े रहे। इस्लाम में दोनों है। इस्लाम अकल को अपील करता है और जज्बाती तौर पर आपको अपील करता है। ये दिमाग से बात करता है। क्या तुम नहीं सुनते, नहीं देखते, गौर नहीं करते? गौर करो, सोचो, इकरा, पढ़ें, सीखें, मुताल्ला करें। ये अकल को अपील करता है, लेकिन ये आपको जज्बाती तौर पर भी अपील करता है। और ये मुतवाज़न है। हम मुतवाज़न उम्मत होने की बात करते हैं, एक मुतवाज़न कौम। मुझे जो इस्लाम के बारे में पसंद है, ये किसी एक रुख पर जोर नहीं देता, ये बहुत मुतवाज़न है। क्या साइनागोग या चर्च के साथियों के साथ सिंगिंग में आपको कोई दिलचस्प तजुर्बात हुए? सिनेगॉग में बहुत गाया। म्यूजिक की एक बड़ी डील, खास तौर पर उनके मुकद्दस दिनों में। और एक चीज जो मुझे दिलचस्प मालूम हुई वो ये है कि हम गैर यहूदियों को कभी भी उनका आवाज या खुतबा सुनने की इजाजत नहीं मिली। और मुझे नहीं लगा कि ये सही है। ईसाई चर्च में कभी किसी को ये नहीं कहा जाता था कि निकल जाओ, जैसे कि तुम्हें ईसाइयों की बातें सुनने का हक नहीं। इस्लाम से पहले भी मुझे ये बात हैरान करती थी कि ऐसा क्या कह रहे हैं जिसे हम नहीं सुन सकते। वहाँ पे बाहर क्यों निकालते और कहते कि ब्रेक है, जाकर कॉफी और डोनट्स लो। और मैंने कहा मैं सुनना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं सुन सकते, जाओ ब्रेक लो। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अजीब है। उसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। और जाहिर है अब जब मैंने देखा कि इसराइल और फलस्तीन में क्या हो रहा है, आप चीजों को एक साथ रखना शुरू कर देते हैं। सीरत और नबी के हवाले से आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने मुतासिर किया? ओह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार।
یہ لوگ جن کے بارے میں نے قرآن مجید میں پڑھا، اس طرح کا انداز، اس طرح کے آداب، یہ مہربان ہونا، فراخ دلی سے لوگوں کو معاف کرنا، رحم دلی، یہ وہ سب چیزیں ہیں جن پر میں واقعتاً ایک فرد کی حیثیت سے یقین کرتی ہوں۔ گوسپ نہ کرنا، بہتان نہ لگانا، اگر کوئی آپ کے خلاف بات کرتا ہے تو آپ بس انہیں معاف کر دیں، اس قسم کی چیز۔ اور مجھے واقعی اس کردار سے محبت ہے۔ میں نے سوچا یہی لوگ ہیں جنہیں میں زندگی بھر تلاش کرتی رہی۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دن دیکھ سکیں تو وہ کون سا دن ہوگا؟ بہت سارے ہیں، مجھے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے کہا کہ مجھے یہ کہانی پسند ہے جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرا کر اپنی عزیز اہلیہ کے پاس گئے۔ یہ عمل ایک خوبصورت چیز ہے۔ آپ اپنی اہلیہ کی طرف گئے، مجھے ڈھانپے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور وہ جیسے ایک خوبصورت سپورٹ تھیں، اور میں وہ کمرہ دیکھ سکتی ہوں، میں موم بتیوں یا لائٹس کی چمک اور ہر چیز کو دیکھ سکتی ہوں، اور آپ ایک کمبل میں ہیں اور وہ آپ کو ناقابل یقین الفاظ سے تسلی دے رہی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو قبول کرتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن وہ مسلمان بننے کے لیے یہ قدم اٹھانے میں ہچکچاتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ عیسائیت کے عقائد کے نظام میں خامیاں ہیں۔ تو آپ کے حساب سے اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ساتھیوں کی طرح ہیں۔ اپنی فیملی کے پاس واپس جانا مشکل نہیں اگر وہ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے اور وہ اس کے بہت مخالف ہوں، لیکن بدقسمتی سے میڈیا، فلمیں اور سب کچھ اسے ایک بہت لمبے عرصے سے غلط پورٹرے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہالی ووڈ کی پوری زندگی۔ تو یہ آسان نہیں ہے۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ اگر کوئی امریکی نظام اور یسوع اور عیسائیت میں پوری طرح ڈوبا ہو اور پھر اسلام کی حقیقت جان لے تو شاید اس کی پوری دنیا الٹ جائے۔ ذرا سوچے، کوئی جو سچ کے اتنا قریب ہو، پھر یہ احساس ہو کہ میں پوری زندگی غلط عقیدے پر تھا، جس کی میں عبادت کرتا رہا وہ درست نہیں تھا۔ ایسے شخص کے لیے یہ ماننا آسان نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں سب سے اہم ہے کہ وہ اپنی زبان میں قرآن پڑھے اور اپنے دل کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ سے دعا کرے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ نیز مجھے لگتا ہے کہ صرف صحابہ کی کہانیوں کے بارے میں پڑھنا کہ ان پر کیا بیتی، میرے خیال میں واقعی ہیلپ فل ہے۔ جیسے بہت دفعہ کمیونٹیز، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، شادی کر لی، حجاب پہن لیا، یہ کیا، دن میں 5 بار نماز، رمضان میں روزہ رکھا، بم بم بم، جبکہ ابتدائی مسلمانوں میں سب کچھ رفتہ رفتہ ہوا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی نرمی برتنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اسے آہستہ آہستہ اپنائیں، اپنی نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں، جو کرنا ہے اسے کرنے کی کوشش کریں، اسلام کے اہم ستون، اپنے عقیدے کے نظام کو اندر سے درست رکھیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، جتنا ہو سکے اسے پڑھیں۔ قرآن یقیناً آپ کو طاقت عطا کرے گا، یہ شفا ہے، یہ ہیلنگ ہے، یہ فرقان ہے، یہ معیار ہے، یہ گائیڈنس ہے۔ مطلب صحیح اور غلط معلوم کرنے کا، حق اور باطل میں فرق کا کیا کوئی اور طریقہ ہے؟ صرف قرآن ان چیزوں کو بہت واضح کرتا ہے۔ بلکہ صحابہ کی تاریخ کو بھی دیکھیں، وہ آسان وقت سے نہیں گزرے، بالکل بھی نہیں۔ آپ جس چیز سے گزر رہے ہیں وہ بھی اس سے گزرے، اور وہ اپنے وقت کے بہترین لوگ بن گئے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اسلام پر غور کر رہا ہے، خاص طور پر مغرب میں رہنے والے، کبھی کبھی انہیں خوف ہوتا ہے، جیسے اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے اپنا نام تبدیل کرنا ہے، مجھے اپنا پورا کلچر چھوڑنا ہے، مجھے کچھ مختلف بننا ہوگا۔ کیا واقعی یہ ایک جائز نہیں، میرا تشویش ہے؟ نہیں خیال، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ہر ایک کا اپنا ذاتی سفر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں بہت سے نو مسلموں کو جاننے کے بعد میری یہی رائے ہے، یہاں تک کہ سیرت نبوی میں بھی دیکھیں تو لوگ آہستہ آہستہ دین میں بہتر ہوئے، یہاں تک کہ الکحل سے چھٹکارا حاصل کرنے میں بھی تھوڑا وقت لگا ہے نا۔ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، لوگوں نے اچانک حجاب نہیں لیا، لوگوں میں آداب اور تمام چیزیں ایک دم نہیں آئیں جو بعد میں مدینہ میں آئیں۔ مکہ میں کتنے سال وہ صرف بنیادی صورتیں سمجھتے رہے کہ اللہ کون ہے اور اسی قسم کی چیزیں۔ میں کچھ پیدائشی مسلموں کو بھی کنورٹ کی طرح سمجھتی ہوں، کیونکہ وہ اپنے گرد و نواح کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے آبائی ممالک چھوڑ دیتے ہیں، اور جب وہ امریکہ آتے ہیں ان کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، وہ واقعی سنجیدہ مسلمان بن جاتے ہیں، گویا وہ شہادت کو حقیقی طریقے سے جان لیتے ہیں۔ شاید ایسے لوگ ہیں جو سوچ رہے ہیں، خواتین یہ سوچ رہی ہیں کہ میں حجاب پہننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اس طرح میرے لیے مسلمان بننے میں رکاوٹ ہے، تو آپ ایسے شخص سے کیا کہیں گی؟ یہ آسان نہیں ہے، یہ واقعی آسان نہیں ہے۔ میرے خیال میں خود کو کور کرنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ بھی کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے لیے بہت مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے اور یہ آپ کی زندگی کے لیے مفید ہوگا۔ زیادہ تر خواتین یہی کہتی ہیں کہ وہ زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہیں جب وہ یہ حجاب پہنتی ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں معاشرے، خاص طور پر مردوں کی طرف سے کیسا دباؤ محسوس ہوتا ہے، جو میں نے نیو یارک میں بہت محسوس کیا۔ یہ بہت پریشان کن تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کو کال کر سکتی ہوں اور آپ پر آوازیں کر سکتی ہوں اور بغیر کسی دعوت کے آپ کو اپروچ کر سکتی ہوں۔ میں نے حجاب پہنا اور یہ سب ختم ہو گیا، اچھا، الحمدللہ۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے براہ راست بات کرنے کا موقع ملے تو آپ صرف چند لمحوں میں ان سے کیا کہنا چاہیں گی؟ میرے خیال میں جیسا کہ میں نے کہا، میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی چھت پر جا کر کہنا چاہتی ہوں، بس قرآن اٹھا کر اسے پڑھیں۔ یہ آپ کو کھائے گا نہیں، یہ آپ کو بھٹکائے گا نہیں۔
बहुत सारी कहानियां हैं, हैरत अंगेज कहानियां। जब लोगों को लगा कि कुरान उन्हें बुला रहा है और वो ऐसे ही थे गुरेज करने वाले, मेरे बहुत से दोस्त कहते थे कि मैं इस किताब को नहीं पढ़ूंगा, चलो पढ़ता हूँ ताकि मुसलमानों को गलत साबित कर सकूं। मगर जब आखिरकार उसे उठाते हैं तो वो डर जाते हैं, वो हकीकत में उसे लेने से डरते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ दूसरे मज़ाहिब आपको सिखाते हैं, जैसे ओह मस्जिद मत जाना, चर्च मत जाना, किसी और की मजहबी जगह में दाखिल मत होना, ये नुकसान नहीं देगा। यहाँ तक कि अगर आप मुसलमान नहीं भी बनते फिर भी कुरान मजीद में इतनी हैरत अंगेज रहनुमाई है। जब मैं अमरीकियों को सुनती हूँ तो मुझे हमेशा बहुत दुख होता है। वो हर वक्त बाइबल या तौरात का हवाला देते हैं, बाइबल बाइबल बाइबल। मतलब क्या हम कुरान को मेंशन कर सकते हैं? आप जो बात कर रहे हैं उस बारे में एक हैरत अंगेज खूबसूरत आयत है जो बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। बस दुनिया को इस्लाम से मुनव्वर करें। ये किसी को तकलीफ पहुंचाने वाला नहीं है, हम किसी पर काबू पाने नहीं आ रहे, ये इरादा नहीं है। लेकिन इस्लाम को जानने में बेशुमार फायदे हैं, बहुत से फायदे हैं। बहन नूर सादे, अपनी कहानी शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह आपको जज़ा दे। आमीन अल्लाह इंशाल्लाह। आपको जन्नत अता फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन आमीन जज़ाकल्लाह आमीन। खैर। जज़ाकल्लाह खैर। और मुझे अपनी कहानी सुनाने की इजाज़त देने के लिए आपका शुक्रिया, और इंशाल्लाह ये लोगों के लिए रोशनी का बायस होगी। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये था आज का एकदम बेहतरीन वीडियो। कितने अच्छे तरीके से अपनी स्टोरी बताई और इनके स्टोरी में हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये सीखने मिलता है कि कोई भी जो नया मुसलमान होता है या जो खुद मुसलमान है, जो दीन पर अब आया है, उसे दीन पता चला है, तो वो धीरे धीरे शुरू करे। जैसे सहाबा एक बैग सब कुछ नहीं शुरू कर दिए थे, या एक साथ उनके ऊपर ये नहीं कि नमाज पढ़ो, पर्दा करो, सब एक साथ करो, ऐसा नहीं था। धीरे धीरे आई थी आयत भी, और धीरे धीरे सहाबा और सहाबियात उस पर अमल किए थे। ये वाली बात उनकी सच में बहुत अच्छी थी कि हमें धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए। हमें तुरंत ही किसी के ऊपर पूरा बोझ नहीं डाल देना चाहिए। हम इंसान हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं, और जब एक साथ सब कुछ आ जाता है तो सर पर बर्डन जैसा हो जाता है। तो हमें धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए। और दूसरी इनकी बात जो कुरान के बारे में इन्होंने कही कि अगर किसी को भी अगर कुरान समझ में आ जाता है तो ये सही बात है कि ऐसा मन करता है कि किसी ऊंची जगह पे जाके लोगों को बताएं कि ये है हिदायत। कहाँ फंसे हो तुम लोग गुमराही में, कहाँ फंसे हो सब, चले आओ सीधे रास्ते पे। और तीसरी इनकी बात कि कुरान में अल्लाह बार बार कहते हैं, क्या तुम सोचते नहीं, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम फिक्र नहीं करते। और अल्लाह ने ये बात बार बार कहा है हर किसी को जो कुरान से जिसका रिश्ता है, क्या तुम सोचते नहीं, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम फिक्र नहीं करते। तो गौर करा करें कुरान पर, कुरान को तर्जुमे से पढ़ा करें। कुरान को तर्जुमे से पढ़ के आप गुमराह नहीं होंगे, इंशाल्लाह आप हिदायत पे आएंगे। क्योंकि जैसा इन्होंने अपने वीडियो में कहा, जो इनके दोस्त हैं वो कुरान इस्लाम को गलत साबित करने के लिए कुरान को पढ़ रहे थे, और अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी और वो सीधे रास्ते पे आए। तो हमें भी चाहिए कि हम कुरान को समझें, उस पर गौर करें और उस पर अमल करें। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और मिलती हूँ फिर इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।